एजुकेशनल एक्सपोर आउ एक वीडियो रे आपण मानकु स्वागत। वर्तमान समय बहुत बड़ इनफॉरमेशन आसुची जोटा कि ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन पक्षरु जो लॉन्ग पेंडिंग इश्यू रहउतुला, जो पिला माने जो ओ डबल एससी ऑफिस सामने स्ट्राइक करूतली, वर्तमान जो दुईटी रिमेनिंग सब्जेक्ट रिजल्ट आसी नथिला ताहार रिजल्ट वर्तमान आसी सारिची। जदि आमे एठी देखिबा जो एलटीआर आर्ट्स सब्जेक्ट रिजल्ट आसी सारिची ना एठी कोन लेखा आइची the following candidates are provisionally selected for the post of TGTRs advertised under LTR Teachers 2024 based on their performance in main written examination found suitable in certificate verification। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି information ଦିଆଯାଇଛି one post of TGTRs under your category is kept vacant as per court orders जोटा कि एई जो WPC हिसाब रे गोटिए पोस्ट रिजर्व रहिछि। ଆଉ टोटाल देखନ୍ତୁ 1487 जन पिला सिलेक्शन ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ରୋଲ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଏଠି ନେମ୍ ରହୁଛି, କୋଉ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ପିଲା, ଜେଣ୍ଡର ଆଉ କୋଉ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ସେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ଏହାର ଯୋଉ TGT ଯୋଉ ଆର୍ଟ୍ସ ର କଟ ଅଫ୍ କେତେ ଯାଇଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଏଟ ଦ ଏଣ୍ଡ ଯୋଉ ଦେଇଛି କଟ ଅଫ୍ ଟି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯଦି ଆମେ କଟ ଅଫ୍ ଟି ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଆର କଟ ଅଫ୍ ଯାଇଛି 104.75 ସେମିତି यूआर 105 एससीबीसी 103.25 ସେହିପରି एससीबीसी ଓମେନ୍ 103.25 एससी 87.25 एससी ଓମେନ୍ 87.5 एसटी 61.5 एसटी ଓମେନ୍ 61.5 ସେହିପରି ଏହା ଥିଲା କଟ ଅଫ୍। ତ ଯୋଉ ଲଙ୍ଗ पेंडिंग जो पिला माने जो स्ट्राइक करूथले वर्तमान जो एलटीआर आर्ट्स सब्जेक्ट रिजल्ट आसी सारिची टोटाल पाखापाखि 1500 जन पिला सिलेक्शन ହେଇଛନ୍ତି। तो यह थिला संपूर्ण वीडियो। आहुरी एमिति केवल देखा पई आपण एजुकेशनल एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दियंतु। थैंक यू, धन्यवाद।